الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الباطنة والظاهرة وأشكره على آلائه وآياته المتكاثرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبان فضيلة شهر رمضان على سائر الشهور بما جعل له من المحرمات المغفورة والفضائل المشهورة فحرم فيه ما أحل في غيره إعظاما وحرم فيه المطاعم والمشارب إكراما ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على 1000 شهر وسماها ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل لو تعلم أمتي ما رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان ولو أذن الله للسماوات والأرض أن تنطقا لشهدتا لمن صام رمضان بالجنة صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون المخلصون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa orang yang celaka dan tidak mendapat rahmat Allah adalah orang yang tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan dan dia tidak mau meninggalkan kemaksiatan yang dilakukannya, sehingga tidak ada bedanya baginya bulan Ramadan dengan bulan lain dalam berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang mereka lebih berpaling dan lalai dari Allah di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengagungkan kemuliaan bulan ini, mengetahui kedudukan serta keutamaannya yang besar. Di antaranya dengan menjaga apa yang Allah wajibkan dan menjaga anggota tubuh dari kemaksiatan serta menggunakannya untuk hal-hal yang diridhoinya. Jangan gunakan telinga kita untuk mendengar perkataan yang sia-sia. Jangan gunakan mata kita untuk melihat perkara yang tidak bermanfaat. Jangan gerakkan tangan kita untuk hal yang dilarang. Jangan langkahkan kaki kita ke tempat-tempat terlarang. Jaga perut dan kemaluan kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan lisan kita untuk mengucapkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat puasa. Bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi membiarkan anggota tubuh bermaksiat dan memakan yang haram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi." Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum. Orang yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad juga bersabda di dalam hadis yang lain, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, akan tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, illal ju' wal 'atash, kecuali rasa lapar dan dahaga. Setidaknya dari hadis dua yang saya sampaikan barusan, ada 6 hal yang harus kita hindari agar puasa kita tidak sia-sia belaka. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita juga mendapatkan pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya setiap amal ibadah kita, amal ibadah sunnah kita ketika di bulan Ramadan akan diganjar dengan amal ibadah wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal ibadah wajib
dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Akan tetapi di penghujung hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa, wa ana ajzi bi, aku sendiri yang akan membalas pahala daripada puasa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini, maka pahala puasa ini lebih daripada 700 kali lipat. Pahala puasa ini adalah sesuatu yang besar. Bahkan Allah sendiri, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, lis-shaim farhatan, bagi orang yang berpuasa terdapat dua kegembiraan. Farhatun indal iftar, yang pertama dia akan senang ketika berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menjumpai pahala daripada ibadah puasanya yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apakah kita termasuk orang-orang tersebut yang bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ibadah puasa kita? Maka setidaknya ada 6 hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak sia-sia di dalam ibadah puasa kita, yakni kita menjauhi 6 hal tersebut. Yang pertama, kita menjauhi riba, yakni membicarakan kekurangan dan keburukan orang lain meskipun memang benar keberadaan hal tersebut. Itu adalah riba. Kita berbicara tentang kejelekan orang lain, benar adanya memang dia melakukan hal yang jelek, itu adalah riba, dosa yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang kejelekan orang lain padahal itu tidak ada pada orang tersebut, maka itu adalah fitnah dan dosanya lebih besar lagi. Hal yang kedua yang harus kita hindari adalah namimah, mengadu domba. Yang kedua, kizib, berbohong. Yang keempat, melihat kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Marilah di bulan Ramadan ini kita gunakan mata kita untuk selalu dan senantiasa melihat Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita kurangi melihat sesuatu yang kurang bermanfaat di HP kita, di televisi kita. Kita ganti apa yang kita lihat biasanya menjadi hal-hal yang bermanfaat agar tidak menghilangkan pahala puasa kita. Yang kelima, bersumpah palsu. Dan yang terakhir, berkata kotor. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, dikisahkan ada 2 perempuan yang berpuasa pada masa Rasulullah SAW. Mereka berdua terbebani dengan rasa lapar dan haus sehingga mereka hampir binasa. Maka mereka mengirim utusan kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin agar mereka boleh tidak berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada utusannya, katakan kepada keduanya, muntahkan di wadah ini apa yang mereka berdua makan hari ini. Sang utusan pun kembali kepada keduanya dan memberitahu mereka keperintah Rasul SAW kepada keduanya. Maka muntah salah satu dari keduanya dan memuntahkan, muntahannya berupa daging yang tebal dan darah yang segar sebanyak separuh wadah tersebut. Dan wanita yang lain pun memuntahkan hal yang sama seperti itu sehingga penuh wadah tersebut. Maka semua orang terheran-heran atas kejadian ini. Maka Nabi SAW bersabda, 2 perempuan ini berpuasa dari apa yang Allah halalkan bagi mereka, akan tetapi mereka berdua memakan apa yang Allah haramkan bagi keduanya. Salah satu dari mereka mendatangi yang lain dan mereka berdua menggunjing manusia, maka ini yang mereka makan dari daging-daging manusia. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, semoga kita dan keluarga kita diberikan taufik untuk memahami hakikat puasa yang sebenarnya, sehingga kita tidak hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga saja, akan tetapi kita benar-benar menjalankan syariat puasa dengan sempurna, yang hasilnya kita akan mendapatkan ampunan serta pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب النفوس المطمئنة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قائد الخلق وممهد السنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كان لأصواتهم بالأذكار دوي ورنة. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعملوا الصالحات، واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمركم بقوله إرشادا لكم وتعليما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرشد أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا، واسعد بلادنا وارخص أسعارنا، وطول أعمارنا في طاعتك وفي خير ولطف وعافية وسلامة، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اكشف عنا وعن جميع المسلمين من البلاء والوباء والمحن والفتن ما لا يكشفه غيرك. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والظالمين علينا. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم اجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر العظيم، ويجعلنا من صوامه وقوامه ومن عتقائه ونقدائه من النار، ويرزقنا قيام ليلة القدر فيه ولا يحرمنا أجرها، ويحفظ علينا وعليكم دين الإسلام، ويتوفانا عليه، ويختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وعافية. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صوفكم إلى تسوية الصفوف عند باب الصلاة. الله